το καμάρι της καρδιάς μου, Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά, κι αν ζω στην ξενοιάχτρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μάγικα σου βράδια νοσταλγώ. Solun ili izvorno Tesaloniki, drugi grad po veličini u Grčkoj, smešten je u Solunskom zalivu koji je deo Egejskog mora. Osnovao ga je makedonski kralj Kasander 315. godine pre naše ere, nazvavši ga po imenu supruge Tesaloniki. Tesaloniki je bila ćerka Filipa II. Makedonskog, polusestra jednog od najvećih osvajača u istoriji Aleksandra Makedonskog. Na dan njenog rođenja, otac Filip II. Makedonski ostvario je pobedu protiv grčkog plemena Tesalaca. Pošto na grčkom jeziku Nike znači pobeda, ime Tesaloniki doslovno znači pobeda protiv Tesalaca. Πάντα με κρατάς στην αγκαλιά σου, πάντα σε θυμάμαι και πονώ. Turistički vodiči preporučuju da razgledanje grada treba započeti od gradske tvrđave koja se nalazi u gornjem gradu. Gradske zidine, čija dužina danas iznosi oko 3 km, sagrađene su u 4. veku za vreme vladavine cara Teodosija, posljednjeg cara koji je vladao Ujedinjenim Rimskim carstvom. Na njihovom istočnom kraju nalazi se 6 preostalih srednjovekovnih kula. Najpoznatija, a ujedno i najočuvanija je kula Trigonija. Odavde se pruža predivan pogled. Μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω σε έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Ovaj deo grada prepoznatljiv je po kućama iz otomanskog perioda. Tu su i neke od najstarijih crkava. Radi očuvanja tradicionalnog izgleda grada, Anopol je zaštićen od strane vlade Grčke, a i na listi je kulturne baštine UNESCO. Spuštajući se iz gornjeg grada, nailazi se na crkvu Svetog Dimitrija, zaštitnika Soluna. Vernici tu dolaze da se pomole nad sarkofagom sa moštima ovog sveca. Αχ, πως νοστάλγησα να ξαναρθώ κοντά σου κι ας ξεψυχήσω μπρος στον πύργο το λευκό. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Još jedan objekat koji obavezno treba obići je rotonda ili crkva Svetog Đorđa. Prvobitna namena ove kružne građevine nije sasvim jasna. Izgradnja je započeta oko 300. godine naše ere za vreme vladavine jednog od 4 ravnopravnih vladara Rimske imperije, tetrarha Galerija. Prva od pretpostavki je da je to trebalo da bude Galerijev mauzolej. Druga, verovatnija, da je u pitanju hram posvećen mističnim bogovima stare grčke mitologije, kabirima. U starohrišćanskom periodu rotonda je preobraćena u hrišćansku crkvu. Građevina je tada ukrašena divnim mozaicima. 1591. godine zauzeli su je Turci i pretvorili u džamiju. Pod turskom vladavinom nije pretrpela velike promjene, samo što je sagrađen minaret koji je sačuvan do danas. 1917. godine pretvorena je u Makedonski muzej. Od tada rotonda funkcioniše kao izložbeni i muzejski prostor, ali povremeno i kao crkva.
nalazi se na mestu Galerijevog kompleksa. Galerijev kompleks podrazumeva rotondu, podrazumeva Galerijevu kapiju i podrazumeva ove iskopine. Sve to ukupno iznosi oko 150.000 kvadratnih metara. Ovo je možda najvažniji deo i za mene, to su carske odaje galerije. Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου, Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά, κι αν ζω στην ξενογιάστρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Όμορφη Θεσσαλονίκη. Carskom kompleksu pripada i jedan od najpoznatijih spomenika Soluna, Galerijeva kapija, takozvana kamara. Na grčkom kamara znači luk. U pitanju je triumfalna kapija koja je sagrađena u slavu Galerijeve pobede nad Persijancima na prelazu iz 3. u 4. vek naše ere. Na stubovima se nalaze motivi iz ovog rata. Έζησα τις πιο όμορφες στιγμές, χιλιάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει με όλες τις μποέμικες καρδιές. U urbanom ambijentu savremenih zgrada otkrivene su iskopine Rimskog foruma. To je prvobitno bila antička grčka tržnica koja je kasnije pretvorena u Rimski forum. U dobro očuvanom malom amfiteatru i danas se održavaju letnji koncerti. U centru grada nalazi se najlepši trg Soluna, Aristotelov trg. Okružuju ga luksuzni hoteli, ekskluzivne prodavnice, skupi kafići. Trg izlazi na more. Na terasi jednog od tih hotela prija kafa sa lepim pogledom. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω σε έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυχέμαι. Η πατρίδα μου, το λέω και καυχέμαι. Θεσσαλονίκη μου. Centralno mesto zauzima statua Aristotela. Kaže se da onaj ko protrlja palac ovog kipa postaje mudriji. To je i razlog uglačenosti ovog palca. Šetnja obalom uvek prija. Usput se može predahnuti i osvežiti u jednom od mnogobrojnih kafića sa lepim baštama smeštenim u aveniji Nikis, koja se pruža duž obale, počevši od luke pa sve do Bele kule. Bela kula je svakako jedan od simbola Soluna. Kulu,
koja je prvobitno bila deo gradskih zidina, je u 15. veku sagradio najbolji arhitekta sultana Sulejmana Veličanstvenog, Sinan. Ovaj arhitekta je poznat po izgradnji delova Topkapija, odnosno glavne rezidencije osmanskih sultana, kao i Sulejmanove džamije u Istanbulu. Kula je nekada bila zatvor, a danas je muzej. U neposrednoj blizini je 6 metara visok spomenik Aleksandru Makedonskom, sa isukanim mačem na svom konju Bukefalu, kao da je spreman za nova osvajanja. Tu je i spomenik njegovom ocu Filipu. Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια πέρασα τις πιο όμορφες στιγμές. Nedaleko je i Gradski arheološki muzej. Muzej posjeduje izuzetnu kolekciju iz grobnice Filipa Makedonskog. Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μάγικα. U njemu se nalazi i papirus Derveni, najstariji evropski manuskript koji je ikad nađen. Pretpostavlja se da je napisan 340. godine pre naše ere, za vreme vladavine Filipa II. Makedonskog. Papirus je poluspaljen, pronađen 1962. godine. Nakon 40 godina je dešifrovan. Od neprocenjive je vrednosti za izučavanje grčke religije i filozofije. U pitanju je filozofski esej o staroj veri. Opisuje verovanja vezana za ličnost iz grčke mitologije Orfeja. Pažnju privlači i bronzana vaza Derveni krater, remek delo klasične grčke umetnosti obrade metala. Ove posude sa 2 drške služile su za mešanje vina sa vodom. U ovom slučaju upotrebljena je kao pogrebna urna. Nakon razgledanja ovih kulturno-istorijskih mesta preporučuje se krstarenje replikama starinskih brodova koji su u stvari kafići. Postoji još mnogo mesta i interesantnih činjenica vrednih pomena, a vezanih za Solun. Na primjer, činjenica da su u okrugu Soluna rođene mnoge istorijske ličnosti. Na prvom mestu treba istaći velikog mislioca i filozofa Aristotela, rođenog 100 kilometara istočno od Soluna kod mesta Olimpijada u drevnoj Stagiri. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυτιέμαι. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Današnja Stagira je udaljena 10 kilometara. To je mestašce sa oko 500 stanovnika u kome se nalazi muzej na otvorenom sa izloženim eksponatima nekih od Aristotelovih dela. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυτιέμαι. U Solunu je i kuća velikog reformatora Turske Kemal Ataturka. Grad je kuću poklonio Turskoj, koju je ova pretvorila u muzej. Sumirajući utiske, razumljivo je zašto je Solun 1997. godine bio izabran za Evropski grad kulture. Za ljude sklone boemiji preporučuje se četvrt Vladadika. Solun treba doživjeti i noću. Tada su brodovi posebno atraktivni. Svojim svetlima
poput neke plutajuće jelke, daju doprinos sveukupnom ambijentu i lepoti Soluna. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Noćni život je bogat u ovom gradu. Mnogobrojne kafane mame mirisima tradicionalnih jela. U nekoj od taverni najbolje se osjeti atmosfera i duh Grčke. Zvuci nezaobilaznog buzukija prosto vas nateraju da ustanete i zaplešete. Για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ. Στα στενά σου τα σοκάκια έζησα τις πιο γλυκές στιγμές. Καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει για όλες τις μποέμικες καρδιές.